हम इस रियासत को तस्लीम नहीं करते तो हम आज पुरअमन तरीके से यहाँ की सड़कों पर नहीं बैठते। आज हमारे हाथ में बंदूकें होती, बंदूक उठाना बहुत एक आसान ऑप्शन है। इस तरह रियासत की जो है इस्लामाबाद की इस तरह सड़कों पर बैठकर आइन और कानून की बात करना जुर्रत की, ज़मीर की बात होती है। और हम आज भी कह रहे हैं कि अगर हम पीसफुल बात कर रहे हैं तो रियासत हमारी इस पीसफुल एहतजाज को सुने, हमारे मुतालबात सुने। अगर इस तरीके से हमें दहशतगर्द बनाएगी तो वो लोग जो आज इस पीसफुल स्ट्रगल पे यकीन रखते हैं, सियासी तहरीक पे यकीन रखते हैं, उनका भी एतबार ख़त्म हो जाएगा। फिर जो लोग पहाड़ों का रुख करते हैं, रियासत उनका इल्ज़ाम भी हमारे ऊपर, हमारे गले में फंदे बनाकर डालती है। लेकिन मैं कहती हूँ कि इन तमाम चीज़ों का बलूचिस्तान में आज जो अगर इस तरीके के हमले हो रहे हैं, हम तमाम उन वाक़यात का ज़िम्मेदार है जहाँ पे कोई शहरी महफूज नहीं है, जहाँ पे ना बलोच महफूज है, ना नॉन बलोच महफूज हैं, जहाँ पे ना बाहर से दीगर सूबों से आने वाले लोग बलूचिस्तान में इंटर हो सकते हैं, ना उनकी जान और माल की कोई तहफ़्फ़ुज़ है। इस सब की ज़िम्मेदार मैं उस रियासत को समझती हूँ जिसकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से आज बलूचिस्तान इस नहज पर पहुँच चुका है जहाँ पे ना हमारा पहले सिर्फ हमारे बच्चे महफूज नहीं होते थे, आज दीगर सूबों से आए हुए लोग वो भी महफूज नहीं है। देखिए, इसके लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि हम मज़लूम लोग हैं, हमारे पास ना वो मीडिया का तवस्सुत है जहाँ पे हम अपनी बात रख सकते हैं, और हमारे मुकाबिल में एक ज़ालिम और एक दरिंदा एक रियासत खड़ी है जो सिर्फ़ और सिर्फ जिसके दायरे कार में अखलाकियत है, ना आइन और कानून है, ना इंसानियत है। वो सिर्फ़ और सिर्फ इस बात पे तुली हुई है कि किस तरीके से इन माँओं और बहनों को ये जो अपने हक़ की जंग लड़ रहे हैं, ये जो अपने हक़ूक़ के लिए खड़े हैं, किस तरीके से इनकी आवाज़ को दबाया जाए। इसके ख़िलाफ़ एक सोशल मीडिया, एक वॉरफेयर शुरू किया गया है, हमारे ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली उनका अल्टीमेट गोल यही है कि वो लोग जो कल हमारे साथ हमदर्दी में खड़े थे, उनकी हमदर्दी ख़त्म हो। और जिस तरीके के प्रोपेगेंडे हमारे हवाले से बनाए गए हैं कि इनकी जो है जंग, इनकी मुखालिफत इनकी पंजाबियों के ख़िलाफ़ है या चंद अक़वाम के ख़िलाफ़ है, लेकिन हमने बारहा इस चीज़ को वाज़ेह किया है कि हमारी जंग किसी के ख़िलाफ़ नहीं है। हाँ, उस इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ज़रूर है, उस रियासत के ख़िलाफ़ ज़रूर है जिसने मुझे 16 सालों से मुझे पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक यतीमों की ज़िंदगी गुजार रही हूँ। जिस इस्टेब्लिशमेंट ने मेरे वालिद को जबरी तौर पर गुमशुदा किया है, जो सालों से गायब है, जिसके बारे में मैं नहीं जानती कि वो गायब है, वो ज़िंदा है, सही सलामत है या उनको मार दिया गया है, जिसकी वजह से मेरे घर में आज तक खुशियों ने दस्तक नहीं दी, उस रियासत की वजह से, जिसकी वजह से हम रोज़ाना बलूचिस्तान में लाशें देख रहे हैं, उस रियासत से हमारे मुखालिफात ज़रूर हैं, जिसकी वजह से बलूचिस्तान का हर बच्चा खौफज़दा है, जो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है, जो ना अपना मुस्तकबिल का सोच सकता है, जिसके पास ना कोई माजी है। ये जो बलूचिस्तान में इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, इसके ख़िलाफ़ हैसियत सियासी कारकुन हमने बारहा आवाज़ उठाई है। और यही वजह है रियासत के वो करतूत, वो गलत पॉलिसीज़ जिसकी वजह से वो जो है 70 सालों से बलूचिस्तान को ज़बरदस्ती चलाने की कोशिश कर रहा है, बंदूक की ज़ोर पर, ताकत की ज़ोर पर वो बलूचिस्तान को चला रहे हैं। और जिसकी वजह से अगर जो कोई आवाज़ इस रियासत की गलत पॉलिसियों के ख़िलाफ़ उठा, रियासत ने उसको दहशतगर्द कहा, रियासत ने उसको जेलों में डाल दिया, उसको जबरी तौर पर गुमशुदा किया। और आज जब उन जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद की लवाहिकीन सड़कों पर हैं और आइन और कानून के मुताबिक उनकी बाजियाबी का मुतालबा कर रहे हैं, तो उनके लिए भी रियासत दूसरे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, जो कि एक सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा है, जिसकी वजह से हम देखते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी प्रोपेगेंडे होते हैं, जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस मौक़िफ़ को तब्दील किया जा रहा है, जिसकी वजह से हम अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं और किसी न किसी तरीके से हमें कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट उन तमाम लोगों से है जिनको आज तक इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि सच क्या है, मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग आज का नस्ल पढ़ा लिखा नस्ल है, बाशऊर नस्ल है, हर एक के पास इंफॉर्मेशन का एक्सेस है। आप इंफॉर्मेशन के ज़रिए रिसर्च करें, तहकीक करें, देखें कि कौन सच के दायरे में खड़ा है, कौन हक़ के लिए, कौन सच के लिए, कौन इंसाफ के लिए लड़ रही है और किसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। आज हमें दहशतगर्द कहा जाता है, आज बलोच यकजहती कमेटी के उन कारकुनान को 4 महीनों से गैर कानूनी तौर पर जेलों में डाला गया है, लेकिन आज यही लोग जो कन्फ्यूजन का शिकार हैं,
मैं उनसे कहती हूँ आप इस रियासत से सवाल करें, आप इस अदलिया से सवाल करें कि क्यों आपने 4 महीने से बलूच यकजहती कमेटी के असीर रहनुमाओं को उठाया है, आपने उनको जेलों में बंद किया, उनके खिलाफ एक भी आप सबूत पेश नहीं कर पाए। आप उनको दहशतगर्द कहते हैं, लेकिन आपके खिलाफ इतनी बड़ी रियासत होकर आपके पास एक भी सबूत उनके खिलाफ मौजूद नहीं है कि आप इन 4 महीनों में आपका जज वहाँ पे अदालत में आके और मुंह छुपा के भाग जाता है। इस तरीके से नहीं होते हैं। जिनके पास सबूत होते हैं, जो दहशतगर्दी में मुलविस होते हैं, तो जजेस बाकायदा बहादुरी के साथ उनके केसेस लड़ते हैं, उनके वकील उनके केसेस लड़ते हैं। क्यों इनके रियासती वकील है वो अदालत में पेश नहीं होता? क्यों जो है जजेस वहाँ पे भागते हैं और वो हियरिंग्स भी अटेंड नहीं करते? क्या वजह है? अगर वो आम लोग जिनको समझ नहीं आता सच और सही और गलत के बारे में उनको कोई मालूमात नहीं है, तो वो लोग देखें, इन चीज़ों को फॉलो करें। हम नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे मौक़िफ़ को सुनें, आप हमारे मौक़िफ़ पे गौर करें, लेकिन इन्फॉर्मेशन का एक्सेस हर एक के पास है और आप लोग देखें सच क्या है। हम क्यों अगर हमें कहा जाता है कि हम लोग ड्रामा कर रहे हैं, आया ड्रामा करने वाले लोग 16-16 सालों से वो सड़कों पर होते हैं, वो आइन और कानून की बात करते हैं। अगर हमें ये रियासत अगर हमारे लिए अगर हम इस रियासत को तस्लीम नहीं करते तो हम आज पुरअमन तरीके से यहाँ की सड़कों पर नहीं बैठते। आज हमारे हाथ में बंदूकें होती, बंदूक उठाना बहुत एक आसान ऑप्शन है। इस तरह रियासत की जो है इस्लामाबाद की इस तरह सड़कों पर बैठकर आइन और कानून की बात करना जुर्रत की, ज़मीर की बात होती है। और हम आज भी कह रहे हैं कि अगर हम पीसफुल बात कर रहे हैं तो रियासत हमारी इस पीसफुल एहतजाज को सुने, हमारे मुतालबात सुने। अगर इस तरीके से हमें दहशतगर्द बनाएगी तो वो लोग जो आज इस पीसफुल स्ट्रगल पे यकीन रखते हैं, सियासी तहरीक पे यकीन रखते हैं, उनका भी एतबार ख़त्म हो जाएगा। फिर जो लोग पहाड़ों का रुख करते हैं, रियासत उनका इल्ज़ाम भी हमारे ऊपर, हमारे गले में फंदे बनाकर डालती है। लेकिन मैं कहती हूँ कि इन तमाम चीज़ों का बलूचिस्तान में आज जो अगर इस तरीके के हमले हो रहे हैं, हम तमाम उन वाक़यात का ज़िम्मेदार है जहाँ पे कोई शहरी महफूज नहीं है, जहाँ पे ना बलोच महफूज है, ना नॉन बलोच महफूज हैं, जहाँ पे ना बाहर से दीगर सूबों से आने वाले लोग बलूचिस्तान में इंटर हो सकते हैं, ना उनकी जान और माल की कोई तहफ़्फ़ुज़ है। इस सब की ज़िम्मेदार मैं उस रियासत को समझती हूँ जिसकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से आज बलूचिस्तान इस नहज पर पहुँच चुका है जहाँ पे ना हमारा पहले सिर्फ हमारे बच्चे महफूज नहीं होते थे, आज दीगर सूबों से आए हुए लोग वो भी महफूज नहीं है। क्यों महफूज नहीं है? वो लोग जो कन्फ्यूजन का शिकार हैं, उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज आप लोग इस रियासत से सवाल करें कि इस रियासत को जिसको आप वोट देते हैं, जिसको आप टैक्स देते हैं, जो आपकी तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदार है, जो जिसको आप अकाउंटेबल कर सकते हैं, जो इस वजह से जिसको आप टैक्स पे करते हैं कि वो आपकी तहफ़्फ़ुज़ करे, और वो आप एक सूबे से दूसरे सूबे के अंदर नहीं जा सकते। क्या वजूहात हैं? जाए ना, ये लोग सवाल करें। वो आके हमारे सामने खड़े होते हैं कि हम लोग दहशतगर्द हैं। आए अपनी हक की बात करना दहशतगर्दी होती है? अपने गुमशुदा प्यारों को मांगना दहशतगर्दी होती है? इस तरह पीसफुली सड़क पर बैठ कर इस गर्मी में जहाँ पे लोग 2 मिनट इस धूप में खड़ी नहीं हो सकते हैं, हम 24 दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं, पीसफुल तरीके से बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम सच और इंसाफ की बात करें। आप आए इस जद्दोजहद में हमारे साथ खड़े हों, फिर हम कहते हैं कि आप मजलूम लोग हैं। आप कहते हैं कि हम पंजाबियों के कत्ल के बारे में बात नहीं करते। आप लोग खुद नहीं निकलते हैं, हम अपने लोगों के लिए कम से कम निकल रहे हैं ना। आप लोग निकले, हम आपके साथ हैं। क्यों आप लोग नहीं निकलते हैं? क्यों आप इस सिस्टम के खिलाफ खड़े नहीं होते? क्यों आप लोगों ने खुद को गूंगे और बहरों की तरह रखा हुआ है कि आप लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है या हमारा आने वाला मुस्तकबिल किस दहाने की तरफ जा रहा है? अगर ये पढ़ा लिखा आवाम है, अगर शऊर याफ्ता आवाम है, तो उसको सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। सिर्फ वो जो एक रियासती बयानिया है, जो एक रियासती प्रोपेगेंडा है, उसके ख़िलाफ़ आंखें बंद करके यकीन ना करें। आज के दौर में बहुत टेक्नोलॉजी का दौर है, बहुत आसान है इंफॉर्मेशन एक्सेस करना। क्यों वो डिपेंडेंट हैं उस इंफॉर्मेशन के ऊपर जो सिर्फ रियासत की मेन स्ट्रीम मीडिया उनको दे रही है, जो चंद टिकटॉकर्स और इन्फ्लुएंसर्स अपने लाइक्स और जो है अपने जो है शेयर्स बढ़ाने के लिए वो आके जो है इस तरीके के गलत बयानियाँ फैलाते हैं। आप मारंग बलोच के साथ भी रही हैं। मारंग बलोच के मेंटली पहले प्रिपेयर थी कि किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है, और गिरफ्तारी के बाद क्या आपकी उसके बाद मुलाकात हुई, उनसे हुई है, कोई बात हुई है, उनके साथ कैसा बिहेव किया जा रहा है? समी इसको ना साहब आपने जो गुफ्तगू की इस पर ये भी बताइएगा कि ये जो फर्स्ट टाइम हमने देखा तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ज़ायरीन को बाई रोड नहीं जाने दिया गया, रास्ते बंद, और वो यही करें कि अमन अमान को उसको वजह बनाया जा रहा है। क्या समझती हैं कि वाकई ऐसा मामला है? देखिए, मैं तो इसको रियासती सिक्योरिटी की नाकामी समझती हूँ, जिसकी वजह से
عام شہریوں کو اس چیز کی جو اجازت نہیں ہے کہ وہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں انٹر ہوں، یا وہ زائرین جو اپنے مذہبی رسومات کے لیے جو دیگر ملکوں میں انٹر ہوتے ہیں. تو میں اس کو ڈائریکٹلی اسٹیٹ کی ایک سیکیورٹی کی ایک فیلئر سمجھتی ہوں، جس میں ریاست اس کو دہشت گردی کا نام دیتی ہے، جس قسم کی نام دیتی ہے. آج میں کہتی ہوں کہ وہ فوج، وہ ادارے، وہ کیا کر رہے ہیں بلوچستان میں. اگر آج سیکیورٹی اتنی کمزور ہے، آج بھی آپ دیکھیں بلوچستان میں، کیونکہ اگست کا مہینہ ہے، وہاں پر حملے ہوتے ہیں، حملوں میں شدت آتی ہے، اس وجہ سے ایک مہینے تک پورے بلوچستان میں انٹرنیٹ کا ایکسیس انہوں نے ختم کیا ہے. آیا یہ سیکیورٹی فیلئر نہیں ہے؟ آپ پھر کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے خلاف مزاحمت کرتے ہیں، لوگ ہمارے خلاف احتجاج کرتے ہیں. آپ پہلے خود دیکھیں کہ آپ کتنا فیل ہو چکے ہیں اپنی سیکیورٹی کو برقرار کرنے میں. یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے نا، لوگوں کی، شہریوں کی تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. پھر آپ لوگوں کو اب ٹریول کرنے سے کل کو آپ کہیں کہ لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکلیں کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہے، کل کو آپ کہتے ہیں کہ لوگ اپنے روزگار اور کاروبار کے لیے گھروں سے نہ نکلیں، پھر تو بلوچستان کے حالات ایسے ہو جائیں گے. پھر آپ ہر چیز کو سیکیورٹی کا نام دے کر آج آپ نے انٹرنیٹ بند کیا ہے، کل آپ نے جو ہے زائرین کو جانے سے روکا ہے، پرسوں آپ کہیں گے کہ لوگ اپنے گھروں سے نہ نکلیں. آیا یہ سیکیورٹی فیلئر نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے؟ تھینک یو. مارنگ سے آپ کی کوئی ملاقات ہوئی اس دوران یا اس سے پہلے کہ مارنگ نے کبھی بتایا ہو کہ گرفتاری ہوں گی؟ جی دیکھیں، ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے ساتھ فیملی کے علاوہ اور کسی کو ملاقات کرنے نہیں دیتے ہیں. ہم نے خود کوشش کی ہے، میرے اوپر خود بلوچستان میں اس وقت اریسٹ وارنٹ جاری کیے ہیں، اور شاید میں خود اگر بلوچستان میں انٹرویو ہو جاؤں تو مجھے گرفتار کیا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود میں نے 2-3 دفعہ کوشش کی ہے ان سے ملاقات کی، لیکن ان کے جو ہے فیملی کے علاوہ، فیملی ممبرس کے علاوہ اور کسی کو اجازت نہیں دی جاتی. کون سی تھینک یو. میں اویئر کر رہی ہوں. بسم اللہ پڑھیں آپ بات. جی بالکل، میں اپنے انٹرویوز یہیں سے شروع کرتی ہوں. تو آپ کو کیا لگتا ہے مجھے رحمان ملک کی طرح کل واللہ بھی؟ ہاں، سورہ ناس، ہاں سورہ اخلاص تھا. سورہ کو چلا گیا. اللہ مغفرت کرے اس کی. بلاتا ہے کہ 3-4 بار اٹکا تھا بیچ میں، بھولنا ہوتا ہے نا، بھول کے تھوڑا دوبارہ پڑھنا وہ تو بسم اللہ کریں. اسٹارٹ ہے آپ. کتنے سوال ہوں گے؟ کون سوال کرے گا؟ کتنا لمبا چلے گا؟ فرسٹ آف آل انٹروڈیوس یور سیلف، اور آپ مجھے یہ بتائیں اگر آپ یہ انٹرویو کریں گے تو آپ اس کو چلائیں گے یا نہیں چلائیں گے؟ آپ کی بات ریکارڈ بھی چل رہی ہے. مسئلہ نہیں ہے. اچھا سمی، یہ بتائیے گا آج 24واں دن ہے، آپ لوگوں کے حوصلے ٹھنڈے ہوئے ہیں یا آگے لے کر چلیں گے؟ ابھی تک ریاست کی سرموری تو آپ کے سامنے ہے، وہ اس پر کوئی کامنٹ بھی نہیں کر رہے، بات بھی نہیں کر رہے. ہاں، آپ کے مقابلے میں 2 دن کے لیے ایک احتجاج کرایا گیا، تو کیا کہیں گے؟ جی، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آج اسلام آباد میں بلوچ لاپتہ افراد کے لواحقین اور بلوچ ایگزیکٹو کمیٹی کے جو اسیر رہنما ہیں ان کے لواحقین کی جانب سے جو احتجاجی دھرنا جاری ہے، آج اس کو 24واں دن ہے. اور جہاں تک حوصلوں کی بات ہے، یہاں پہ وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں موجود ہیں جو 10 سالوں سے، 15 سالوں سے، 20 سالوں سے وہ اپنے گمشدہ بیٹوں کی، بھائیوں کی راہ دیکھتے ہوئے نہیں تکی. وہ رات کو سوتے ہوئے ان کو بغیر یاد کیے ہوئے وہ نہیں تکی. وہ ان کے ابھی بھی ان کی راہ دیکھ کر ان کے لیے انتظار میں، ابھی بھی ان کی واپسی کی امید لیے بیٹھے ہیں. ابھی بھی ہر احتجاج میں وہ موجود ہوتے ہیں، ابھی بھی ہر پریس کلب کے سامنے وہ ان کی بازیابی کی جدوجہد میں شامل ہیں. تو اگر یہ 14-15 سال کی اذیت، تکلیف، اگر یہ ان کی جو اذیت اور تکلیف میں ان کا جو مزاحمت ہے، وہ مزاحمت کا جو فلسفہ ہے، اگر اس چیز نے بھی ان کو تکلیف نہیں کیا، اگر اس چیز نے بھی ان کے حوصلے کم نہیں کیے، تو میں نہیں سمجھتی کہ اسلام آباد میں بیٹھے یہاں کی موجود چند نفری اور چند باربڈ وائرز ان کو یا ان کے حوصلوں کو کمزور کر سکتے ہیں. ہاں، البتہ ریاست کی جانب سے یہ رومرز سننے کو آئے ہیں کہ یہ لوگ یہاں پہ بیٹھیں گے اور ہم ان کو کوئی رسپانس نہیں دیں گے اور یہ واپس یہاں پہ تھک کے اور فرسٹریٹ ہو کے چلے جائیں گے. لیکن میرا ان سے یہی سوال ہے کہ آپ بھول گئے ہیں شاید کہ یہ لوگ وہی مائیں ہیں، وہی بیٹیاں ہیں. ان میں ایک ایسی بیٹی ہے جو 3 مہینے کی تھی اور اس کے والد کو اٹھا کر غائب کیا گیا تھا، اور ابھی اس کے والد کو 10 سال مکمل ہو گئے ہیں.
تو لیکن یہ جو ہے 3 مہینے سے ہو کر ابھی تک اپنے گمشدہ والد کی بازیابی کے لیے جدوجہد کرتی آ رہی ہے. تو آپ ان ماؤں کو، ان بیٹیوں کو، آپ ان بہنوں کو آپ تکائیں گے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ مائیں بہنیں فرسٹریٹ ہوں گی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ مائیں بہنیں یہاں پہ دھوپ میں بیٹھنے سے کمزور ہوں گے. ہم نے 100 سے مور ڈیز ہم نے پیدل لانگ مارچ کیا ہے، کوئٹہ سے کراچی، کراچی سے اسلام آباد تک ہم نے پیدل لانگ مارچ کیا ہے. ہم کوئٹہ سے لے کر کراچی، کراچی سے لے کر اسلام آباد تک، ہم کوئٹہ کے پریس کلبوں میں ہم مہینوں تک بھوک ہڑتالی کیمپس میں بیٹھے ہیں. ہم کراچی میں مہینوں تک بھوک ہڑتالی کیمپوں میں بیٹھتے ہیں. روز ہمیں سڑکوں پر گھسیٹا جاتا ہے، روز ہمیں سڑکوں پر جو ہے ہماری چادریں کھینچی جاتی ہے. لیکن کسی بھی چیز نے جو درد، جو تکلیف ہمارے دل میں ہے، جس اذیت سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں، وہ یہاں پہ سڑکوں پر بیٹھ کے یا دھوپ کو برداشت کر کے یا ان بارشوں میں بیٹھ کے، یہ چیزیں اس دکھ اور اس تکلیف کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہیں. تو یہ ایک غلط فہمی ہے کہ اگر یہ لوگ سڑکوں پر بیٹھیں گے یہ فرسٹریٹ ہوں گے. لہٰذا ایسی کئی مثالیں ہیں کہ ہم 50 دنوں تک اسی موسم میں اسی طرح سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم فرسٹریٹ نہیں ہوئے ہیں. اور جب تک ہمارے لوگ غائب ہیں، ان کے لیے اگر ہمیں سالوں نہیں دہائیاں لگے ہیں، ہم تب بھی ان کی راہ کے لیے منتظر ہوئے ہیں اور ہم تب بھی ان کے لیے دیکھ رہے ہیں. سب یہ بتائے گا کہ ہم نے دیکھا کہ مریم نواز جب اپوزیشن میں تھی تو وہ یہاں پر آتی تھی، آپ لوگوں کے ساتھ سارے یکجہتی کرتی تھی، وہ کیمپ بھی اور وہ واقعات بھی آپ کو یاد ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ غلیظ اور گھٹیا کمپین اگر وہ چلائی جا رہی ہے تو وہ نون لیگ کے سوشل میڈیا ٹرولرز جو ہیں، ڈاکٹر مبارک بلوچ آپ کے خلاف اور بچوں کے خلاف چلا رہے ہیں. کس طرح رسپانس کریں گے؟ کیونکہ اس ٹائم پہ وہ اپوزیشن میں تھی، ان کو ہمارے ہمدردی کی ضرورت تھی. اگر وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے چند لائنز وہ بولتی تھی تو وہ سوشل میڈیا میں ہائی لائٹ ہو جاتی تھی، لوگ ان کی تعریفیں کرتے تھے، لوگ ان کی اس ہمدردی کے حوالے سے ان کو سراہتے تھے، اس کی فین فالوئنگ بڑھ جاتی تھی، لوگ اس کو جو ہے چیمپئن بناتے تھے ہیومن رائٹس کی، کہ کتنی جو ہے یہ دردوار ہے، یہ کتنی بڑی غمخوار ہے کہ یہ ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی درد اور تکلیف کو سمجھتی ہے. اور اس کے پیچھے وہ جو اقتدار کی کرسی ہے اس کی لالچ ہے. کیونکہ یہ صرف PMLN کی حکومت نہیں، جو کوئی حکومت اپوزیشن میں آئی ہے وہ ان کو ہماری درد، ہماری تکلیف، ہماری اذیتیں وہ سب یاد آئی ہیں. ان کا دل بھی پگھل گیا ہے، انہوں نے ہماری درد کو سہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کی درد اور تکلیف کو محسوس بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ان کے ڈبل سٹینڈرڈ پالیسیز، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ہم نے اس چیز کو دیکھا ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آج اگر وہ تنظیمیں اپوزیشن میں ہیں، وہ حکومتیں اپوزیشن میں ہیں، وہ اگر ہمیں سپورٹ کر رہی ہیں، کل وہ اگر پاور میں آئیں گی تو وہ بھی ہمارے مخالف کھڑے ہوں گے. لیکن ہم وہی لوگ ہیں جو کل بھی ہم کھڑے تھے، ایک ہی موقف کے ساتھ ہم کھڑے تھے، ہم آج بھی اسی موقف کے ساتھ کھڑے ہیں. جو اقتدار کے لالچی لوگ ہیں، جو صرف اقتدار کے لیے اپنے موقف کو، اپنے بیانیے کو، اپنے انسانی ہمدردی کو، ہر چیز کو تبدیل کر سکتے ہیں، وہ اپنے ضمیر کے جواب دہ خود ہیں. خاموشی سمجھ آتی ہے، لیکن یہ جو غلیظ کمپین سٹارٹ کی گئی ہے نون لیگ کی جانب سے، اس پہ کیا کہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کے کچھ آقا بھی ہیں، ان کو بھی خوش کرنے کی ضرورت ہے نا. پھر وہ آقائیں کیسے خوش ہو جائیں گی، پھر وہ کرسی ان کو کیسے ملے گی جس کی وجہ سے وہ ابھی تک اس کو اقتدار کی کرسی میں بیٹھے ہیں. اس کے لیے بھی ان کو کچھ ترتیب اور بنانے کی ضرورت ہے نا. وہ جگہ اتنی آسانی سے نہیں ملتی، اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ گھٹیا، بہت زیادہ غلیظ ہونے کی ضرورت پڑتی ہے، جو کہ ہر حکومت میں آنے والی حکومت کر رہی ہے، اور یہی PMLN بھی کر رہی ہے.